जय जगन्नाथ दर्शक बंधु गायत्री ज्ञान मंदिर को आपण स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु ग्रह नक्षत्र गणना आम जीवन में बहुत सारा प्रभाव पकाई थाए आमर जन्मर मृत्यु पर्यंत जीवन शैली वर्णना करि थाए। दर्शक बंधु चंद्रांक गोचर गणना को नहीं आधारित द्वादश राशि दैनिक भाग्यफल जानिया पूर्व चलतु प्रथम जानवा आज तिथि राशि नक्षत्र विषय। दर्शक बंधु आज हूँ 3 मार्च 2024 रविवार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी प्रातः 8:24 गते अष्टमी। आज हूँ अनुराधा नक्षत्र दिवा 3:49 गते ज्येष्ठा नक्षत्र। आज हूँ विछा चंद्र अहोरात्र। आज पर्वोत्सव अष्टमी एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध। आज शुभ बेला प्रातः 6:50 ठारू सकाळ 9:59 पर्यंत। सूर्योदय प्रातः 6:03 सूर्यास्त संध्या 5:51। राशि मास कुंभ 20 दिन घात 12 मेष राशि घात चंद्र नास्ति। आज नड़िया खाइबा निषेध अटे। दर्शक बंधु ये रहा आज तिथि राशि नक्षत्र विषय। एवं चलतु जाणी नवा आज द्वादश राशि दैनिक भाग्यफल विषय। तागु आपण मन जदि आम चैनल को नुआ कर किंबा ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकर चैनल टी को सब्सक्राइब करनी आउ तले बेल आइकन टी बजाई दिंतु जहा फल प्रत्येक दिन प्रत्येक मासर राशिफल अपलोड हे मात्रे आपण पाखे प्रथमे जाई नोटिफिकेशन पहुँच आपण सर्वप्रथमे आज राशिफल विषय जानी पारे। चलतु आज प्रथमे जान आज प्रथम राशि मेष राशि विषय। मेष आज मानसिक शिथिलता जो आनंद उपभोग करें नहीं। अटकी रही वृत्तिगत धंदा को पूरा दम रे करने आज आप निष्पत्ति नहीं पारती। विषादित समय रे आत्मा को निकट रे जाई आपण आज निजको किछि समय पर भूली जीवे। सभा समिति आनुष्ठानिक काम किंबा कौन कर्म आरंभ करिबारे व्यस्त रहबाक आज आपको पड़ी पारे। ये रहा आज मेष राशि विषय। एवं चलते जाना आज वृष राशि विषय। आज स्थगित थिबा काम सकाशे आपण टिके व्यस्तता वृद्धि पाइब। सब काम रे आगुआ रही काम करने हेतु शारीरिक परिश्रम जनित क्रांति अनुभव करेंगे। परिवार व्यय वृद्धि जो किंबा परिवहन रे कौन समस्या मन को आज आपणकर भाराक्रांत करें। अवश्य कचेरी मामला साहित्य चर्चा एवं सांबादिकतार आपण को आज प्रशंसा मिल। ये रहा आज वृष राशि विषय। एवं चलतु जाना आज मिथुन राशि विषय। मिथुन आज आप शारीरिक असुस्थता सहित पारिवारिक जीवन में कौन सी भूल बुझाणा आज आपण मानसिक अशांतिर कारण हो। दिन भितर जी अर्थ पाइबे प्रतिदान रे अधिक खर्च करने को पड़ पारे। कहारी कथारे पड़ी काम कले आज पर अनुताप करने को आपन को पड़ पारे। वाणिज्य एवं प्रतिद्वंदिता क्षेत्र में आशाजनक फल आज आपन को मिल। ये रहा आज मिथुन राशि विषय। एवं चलतु जाना आज कर्कट राशि विषय। कर्कट आज कौन सी विशिष्ट व्यक्तिंकर सहायता कर्म क्षेत्र में समस्या समाधान आशा को उज्जवल करिब। बंधु स्वार्थ साधन लगी आज हैरान रे पकईबा को चेष्टा करि पारंती। घरोई कथारे मत पार्थक्य मानसिक द्वंद्व सृष्टि करि पारे। सामाजिक स्तर रे सम्मान लाभ करिवे एवं व्यवसाय यात्रा वाणिज्य क्षेत्र आसान रूप सफल पाइबे। रहा कर्कट राशि। चलतु जाना सिंह राशि विषय। आज अर्थ संकट कौन गुरुत्वपूर्ण काम रे अंतराय सृष्टि करि पारे। मघा जो काम रे हाथ देवे से सफलता पाइबा आज आपण कष्टकर होगा। परिस्थिति वशतः इच्छा नथिले मध्य दूर स्थान को जीवाई बाध्य हो पारती। केवल कला साहित्य संगीत व्यवसाय यात्रा कौन विशेष असुविधा हेब नहीं। ये रहा सिंह राशि। एवं चलतु जाना आज कन्या राशि विषय। आज सबु दिगरु भल हेले मध्य स्वास्थ्य व्यतिक्रम देखा दे पारे। निजर एकांत केतक व्यक्तिगत अपूर्णता आपण मन को बारंबार
ଆଲୋଡ଼ନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଗତାନୁଗତିକ ରୀତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ। କ୍ରୀଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତ ରହିବ। ଏ ରହିଲା ଆଜିର କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଆଶା ଏବଂ ଅଭିଳାଷା ମିଳାଇ ଯାଇପାରେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଆଜି ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ଦିନଟିରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଶୟନରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ ଆଜି କିଛି ପରିମାଣରେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରହିଲା ତୁଳା ରାଶି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ରୁଚିକର ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଧରି କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆଜି ଦୂରେଇ ରହିଥିବାରୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ଆଦୃତ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରହିଲା ଆଜିର ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଭିତରେ ଭିତରେ କୁହୁଳୁଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେତେକାଂଶରେ ହୋଇପାରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ଆଜି ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଏ ରହିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର, ଆଜି ଦିନଟି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ରହିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ନିଜର ଭାବାବେଗକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହେବେ। ଏ ରହିଲା ମକର ରାଶି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ, ଆଜି ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଆପଣ ଟାଣି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗତକାଲିର କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହାୟତା କରିପାରନ୍ତି। ଏ ରହିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମୀନ, ଆଜି ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେକ କାମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଘଟିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମୟର ଆଶା ତଥାପି ରହିବ। ତଥାପି ଗତକାଲିର ଯୋଜନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର କାମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ରହିଲା ଆଜିର ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଦୈନିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।